ওখানে লোক হবে না, ওরা তো মালয়েশিয়াটা, ওদের কাছে লোক হবে না, ওরা এরপরে এলাকায় গিয়ে কেলানি খাবে। মমতা ব্যানার্জি সিম্বলে জিতেছে, মমতা ব্যানার্জি সিম্বলে জিতে তারা সরে গেল কেন? তারা নিশ্চয়ই চুরি করেছে, যার জন্যই সরে গেল, ভয় আছে বলে সরে গেছে। আর বাড়ির লোককে হ্যাকেল করা হচ্ছে, এবার বাড়ির লোককে বাঁচাতে গেলে তাকে তো ওই দলে মিশতেই হবে। সে জেল যাওয়ার ভয় ওখানে চলে গেছে। আমি যদি চুরি করি তাহলে আমার কাছে 100টা ক্লু থাকবে বলার জন্য, আর যদি চুরি না করি আমার কাছে একটাও ক্লু থাকবে না বলার। ঠিক আছে, এটাই হলো মেন জিনিস। ওরা তো নিজেদের বাঁচানোর জন্য ওখানে আছে, ওরা বিজেপি স্পন্সার। ঋতব্রত তৃণমূল মানে বিজেপি স্পন্সার। ঠিক আছে, যারা অন্যায় করেছিল তারা দল ছেড়ে বেরিয়ে গেছে বাসের তাগিদে, এটা প্রমাণ হয়ে গেছে। আচ্ছা, মদন মিত্র কয়েকদিন আগে বললেন যে অভিষেককে বলেছিলাম পদত্যাগ করতে। এটা বড় বড় নেতা, এদের সম্বন্ধে মন্তব্য না করাই ভালো। এর আগে 27 মাস জেলে খেটেছেন, তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোনো অভিযোগ আছে, নাহলে যাবে কেন? মজুমদা অনেক পুরনো লোক, তিনি গেলেন কেন? উনি বলছেন অভিষেককে বলেছিলাম পদত্যাগ করতে, কিন্তু এটা বাহানা। অভিষেক তো বলে যে তোমরা সব ফিরে এসে 1 ঘন্টার মধ্যে পদত্যাগ করো, ফিরে এসেছে? আসেনি। সুতরাং ওদের কথা এখন নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য, যা অবৈধ সম্পত্তি করেছে সেগুলো বাঁচানোর জন্য, ভুল করেছে তার থেকে জেল যাতে না খাটতে তার জন্য করেছে। এরা চোর, ভগবান, এরা নিজের সুবিধা মতো বেরোচ্ছে, এরা সব দুর্নীতিবাজ। দল থেকে যারা বেরিয়ে গেছে সব দুর্নীতিবাজ, প্রমাণ আছে। কারণ সবাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দোষ দিচ্ছেন। না, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এটা হলো শুভেন্দু অধিকারীর চক্রান্ত। আমি বলি, শুভেন্দু অধিকারী চেয়েছে তৃণমূল দলটা যেন না থাকে, তাহলে কি করতে হবে? গ্রাউন্ড দিতে হবে। আর এই দলের মধ্যে হলো ওই বালিশ চাটা নাকি আছে, ও হলো নেতা, এইদেরকে যোগাযোগ করে সেটিং করে এর পেছনে লেগে। আজ আপনি চিন্তা করুন, আজ প্রায় 3 মাস ধরে প্রায় 500-600 এফআইআর হয়েছে, কোনো প্রমাণ নেই, প্রমাণও করতে পারছে না। অপদার্থভাবে এরা এদেরকে সেটিং করে দিচ্ছে। এরা সব চোর, এরা পশ্চিমবাংলার ভালো কেউ চায় না। এই বালিশাটার দল আর শুভেন্দু পশ্চিমবঙ্গের ভালো চায় না। পশ্চিমবঙ্গে যদি ভালো চেত তাহলে আর এই অবস্থা হতো না। মমতা ব্যানার্জির মিটিং আছে। হ্যাঁ, না, আমার মমতা ব্যানার্জিকে ভালো লাগে ওই জন্য এসেছিল। আচ্ছা, কিন্তু মমতা ব্যানার্জির দল থেকে একে একে সবাই বেরিয়ে সে যাচ্ছে, যার ভালো লাগে না যাচ্ছে। আমার ভালো লাগে এসেছি, আমাদের ভালো লাগে এরকম একে একে যদি সবাই বেরিয়ে যায় তাহলে মমতা ব্যানার্জির দল কাকে নিয়ে চালাবে? তাই না, ওগুলো গদ্দার গুলো বেরিয়ে গেছে, আরো ভালো হয়েছে, আরো দল শুদ্ধিকরণ হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে বেরিয়ে গেছে। যারা বেরিয়ে গেছেন তাদের গদ্দার বলছেন? হ্যাঁ, যারা বেরিয়ে গেছে তাদের গদ্দার বলছেন? হ্যাঁ, গদ্দার তো, ওরা তো গদ্দার তো, চোর তো ওরা। করছে অভিষেক ব্যানার্জির জন্য তারা বেরিয়ে গেছে। না, অভিষেক ব্যানার্জি ঠিকই আছে, ওরা নিজেরা বাঁচার জন্য ওরা গেছে, নিজেরা বাঁচার জন্য বেরিয়ে গেছে। वो ईडी सीबीआई के डर से जा रहा है, और जो यहाँ पर है वो असली तृणमूल है। शहीद दिवस का माने ही ममता बनर्जी है, क्योंकि ममता बनर्जी उस वक्त लीड की थी नो आइडेंटिटी कार्ड नो वोट के लिए, उसके लिए खिलाफ में लड़ी थी। तो अकेला जो ममता बनर्जी है वही लड़ी थी, अब वही आज शहीद दिवस का मानी होता है ममता बनर्जी, जो आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। और ममता पर आज आप जैसे भीड़ देखे होंगे, कितना हजारों के तादाद में जो भीड़ था, वो भीड़ पैसों देकर भीड़ नहीं आई है। आज वो भीड़ आई है अपने पैसे खर्च कर कर, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से वो आई अपने पैसे खर्च कर कर, पानी भी वो अपने पैसे से ले रही है। किस लिए आई है? वो प्यार में आई ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी सब प्यार करता है, इस बंगाल से वो प्यार करती है। ममता बनर्जी बंगाल के आवाम के लिए लड़ रही है, इसलिए आवाम भी बंगाल के लिए सारे ममता बनर्जी के पास आए हैं। तो फिर इतना सारे जो लोग हैं निकल के जा रहा है और अभिषेक बंदोपाध्याय की जो दोष दे रहा है, इसको आप कैसे देखिए? अभिषेक बंदोपाध्याय का दोष नहीं है, ये खुद का स्कैमिंग था, चोरी था। हम तो ये मानते हैं कि टीएमसी में बहुत सारे नेता लोग थे
जो गलत किए, जो दुष्कर्म किए, आज वो देखिए बी टीम में चले गई। आज जैसे ही बीजेपी का बी टीम में गई है, एक होकर देखिए कल तक का सुवेंदु जी बोल रहे थे कि 90 प्रॉपर्टी है जावेद खान के पास, और आज उनके पास आवाज ही नहीं उठ रहा है। एक वक्त तक बोला जा रहा था कि फिराद हकीम मेयर है, चोर है, और आज देखिए फिराद हकीम के खिलाफ आवाज ही नहीं उठ रहा। मतलब जो बीजेपी जो बी टीम में जाएगा, रितु ब्रोतो की टीम में जाएगा, वो बी टीम हो गया और उसके खिलाफ कुछ आवाज नहीं उठेगा, और जो ममता बनर्जी के साथ है उसके साथ खिलाफ आवाज उठेगा। ये चीज तो साफ पता चल रहा है। कल आपने जैसा देखा जंतर मंतर में कितने छात्राओं पर लाठी चार्ज हुआ। ये छात्र क्या टेररिस्ट की बी टीम है? धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं कि ये बी टीम है टेररिस्ट की बी टीम नजर आ रहे हैं। ये देश के छात्रों है, ये देश के युवा है, इनको पर वेस्ट बंगाल में आप जो इंजाम लगा रहे हैं, सत्ता का परिवर्तन हुआ जस्ट 2 या 3 महीने हुआ होगा, तो अभी आप कह रहे हैं कि दूसरे दल में जाने के बाद वो वॉशिंग मशीन में ढूंढ जा रहे हैं, एक ऐसा दावा। हाँ, यही चीज दावा किया जा रहा है ना। कल तक का जो सुवेंदु जी अटैक कर रहे थे जावेद खान के ऊपर, फिराद हकीम के ऊपर, अरूप राय के ऊपर, सबको मतलब ईडी सीबीआई भेजा जा रहा है, अंडा फेंका जा रहा है, सब कोई डर से ईडी सीबीआई के चले गया ना। आज देखिए ना, 2 दिन 3 दिन पहले मदन मित्रा उनके बेटी के ऊपर ईडी सीबीआई का छापा दिया गया, नोटिस दिया गया, वो डर से वहां चले गया। कल तक का रितु ब्रोतो को कह रहे थे रेपिस्ट है, कल तक रितु ब्रोतो को बोले थे रेपिस्ट है, वो एक रेपिस्ट बंदा है, और आज वो बोल रहे रितु ब्रोतो बहुत अच्छा है। तो ये चीज तो साफ नजर आ रहा है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि 2-3 महीने में सारे ईडीआई की सारे नोटिस भेज देना चाहिए था, ए टीम हो या चाहे बी टीम हो। ईडीआई सीबीआई का नोटिस तो लगातार भेजा जा रहा है। अगर किसी को कोई लड़ रहा है, एकमात्र वो है ममता बनर्जी। एकमात्र हम लोग जितना हम लोग सैनिक है, हम लोग सब ममता बनर्जी के सैनिक है, और हम लोग ममता बनर्जी के सैनिक ही रहेंगे। टीएमसी का मानी ही होता है ममता बनर्जी, और कोई नहीं है। ये याद रखिए, जितना कोई अपने आप को बोल दे कि वो नया तृणमूल बन जाए, जो तृणमूल बन जाए, असल तृणमूल टीएमसी का माने है ममता बनर्जी। दैट्स इट। आप लोग ममता बनर्जी के साथ हैं? हम लोग सब पूरे आवाम ममता बनर्जी के साथ है। हमने जो 42% या 45% जो टोटल वोटिंग हुआ, वोट मिला टीएमसी का, वो ममता बनर्जी के चेहरे देखकर मिला, और किसी का चेहरा देखकर नहीं मिला। मैं उन लोगों को दावा करता हूँ वो फिर से रिजाइन दे अपना सीट से, और एक बार फिर लड़के दिखाए और जीत के दिखाए। अगर दम है एक बाप का बेटा तो जीत के दिखाए, जीत के दिखा दे वो फिर अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी। सारे को वोट मिला है ममता बनर्जी के चेहरा से, टीएमसी का चेहरा से वोट मिला है। जावेद खान को बोलिए जीत के दिखा दे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, फिराद हकीम को बोलिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के। कोई नेता नहीं जीत सकेगा, कोई नेता नहीं। इन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। जावेद खान बोलिए, फराद हकीम बोलिए, अरूप विश्वास बोलिए, मदन मित्रा बोलिए, जितने भी लोग जो उधर गए हैं उन लोगों का जमानत जब्त हो जाएगा। वो रिजाइन ममता बनर्जी के चेहरे से उन लोग जीते हैं। मतलब आपका क्या नाम है? तो इसीलिए दौड़ छोड़ के चला गया। रेपिस्ट है ये लोग, रेपिस्ट है, सब दुकला लोग आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम टालीगंज से आ रहे हैं। টালিগঞ্জ স্যার, কি বলবেন যারা দল ছেড়ে যাচ্ছে? এরা সব চিটিং বাজ আছে, দল ছেড়ে গেছে। এরা জনগণের ক্ষতি করেছে, মমতা ব্যানার্জির ক্ষতি করেছে, জনগণের সময় বেইমানি করেছে। এরা কোন সময় তৃণমূল করেনি, এরা টাকা লুটতে এসেছিল, দিদিকে লুটে খেয়েছে, দিদির নাম ভাঙিয়ে খেয়েছে। এরা সব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দোষ দিচ্ছে। এরা এরা পজিশনটা নিতে পারিনি, এরা ওই পজিশনটা চেয়েছিল, ওই জন্য ওদের দোষ লুট করে খাবে বলে। এরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদেরকে আটকে ছিল, যার জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে দোষ দিচ্ছে। যত অভিযোগ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে, নির্বাচনের আগে 4টা মের আগে কেন এই অভিযোগগুলো করেনি? দলের তো গণতান্ত্রিক সিস্টেম আছে, সবার উপরে আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি আছে, তাহলে তখন কেন এই বেঈমান বিশ্বাসঘাতক মির্জাফর কলিযুগের বিভীষণরা তখন কেন মমতা ব্যানার্জির কাছে অভিযোগ করেনি যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের রীতিনীতি না মেনে উনি দল চালাচ্ছেন? তখন কেন অভিযোগ করেনি? এরা সব ধান্দাবাজ, মমতা ব্যানার্জির সিম্বল বিক্রি করে খেয়েছে, এরা মমতা ব্যানার্জির নীতি আদর্শকে বিক্রি করেছে, এরা বাংলার মানুষের দুচোখের স্বপ্নকে এরা বিক্রি করেছে। আমাদের সিম্বল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় চূড়া ফুলের সিম্বল কেড়ে নিল, আমাদের কিছু যায় আসে না। আমাদের সিম্বল মমতা ব্যানার্জি, আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। বাংলার মানুষ মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে ছিল, আছে, থাকবে। কোনো বালিশাটা নেতার সঙ্গে বাংলার মানুষ যাবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেক বর্ষীয় নেতা যারা দল ছেড়েছে তারা বলছে আমরা আগে থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেছিলাম, কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কথা কোনো কর্ণপাত করেনি। কি বলবেন? মমতা মিথ্যা কথা বলছে, মিথ্যা কথা বলছে। এরা এতটা দুর্নীতি করেছে, দুর্নীতি করে টাকার পাহাড়
সরকার তৈরি করেছে। এখন শুভেন্দু অধিকারী এবং বিজেপি যে কটা নেতা গেছে সব ইডি না হলে সিবিআই ওদের বাড়িতে প্রেমপত্র পাঠিয়েছে, কেউ নিজেকে বাঁচাতে, কেউ বউকে বাঁচাতে, কেউ ছেলেকে বাঁচাতে মানুষের সঙ্গে বেইমানি করেছে, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে নয়। বাংলার মানুষের সঙ্গে যারা বেইমানি করেছে, বাংলার মানুষ আগামী দিনে তাদের ছেড়ে দেবে।